بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين آمين. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته يا إخوة في الدين الله تعالى. أمبدو أنغا ولدا جوفن سبنا سنكا نيه odamene tolae ni alaka jenyi biye sungalo yere ashu sabananye mbadun an kunye laydu mindi awma anga sungalo walada nofetula na ala sona amina do dafa awiye ola o kakla ka ala deli fana aka an farfoni aka kenya di ama akan shijo ka fanga di ama ka sedi ama sungalo yi ani sungalo chama ako jira ana ni kenya ni farfoni mbadin otuma yananga walada indamne komi an kunye laydu mindi awma ode kunye ngo sun na fon ani sun na siraw ani sun na chugoyaw ani sun nyafon na chemfon ngoni ala sona aminu be wala awye ni ala ye wati nunu noya ama ni ala sona ka amunyu anye doni ka shidoni ngalfa ana insha Allah rabbi amina wala awiye wala li kevezena yani aka garbukedo ani aka kalande ani awdenge noe ali badra sangare alaka dine nyedomba ana nyefoba yani alaka welo kanzoro ani min do slamela mbadon ami feko lakali alaka joni olla alako krema Muhammad ite dore yekoina chidengo ega chillase ni mo ya ke o mo kunwe nu ma ke o kunwe Muhammadu chikun foite ela davo nga hereko nga eka foka tadru kanati kunda mo ga fnetirla yala iye min foko ala kote ubika nga kewa kani deka mo fle o ka portu wonuve Muhammadu kani kunda mo ka kugula kibu laje ebika min foko ubika nga dokala wa kanu nyini nga kube shunawa kanu nyini nga kuwe stelfana stelwa kanu nyini nga kuwe jagabo nyinawa kanu nyini nga ku tita hiji nyinawa utoi Mamadou eddaye chifoli tu n'es qu'un messager mbadou ni ala ye kira Muhammadu wele ko Muhammadu teddore ko ina chidengo anti mogodo ala kadanna ble min misega ke fenwara ye dine ina katame chidenga mbadou otuma kira sallallahu ta'ala wa sallam o min chira ama davonga kishi kuso davonga tagan kuso davonga donala kuso ani jenka kala kuso alako Muhammadu ikabarate foye foka fo mogo ye dron afo jino ye dron nu yake umne chogo bene ala boloya nu ma kedu umne chogo bene ala boloya Muhammadu nu kuiga puma kacha o toy Muhammadu nu illa goshi o toy
Muhammadu nu yi nene o toyi Muhammadu nu yi dɔgɔya o toyi Muhammadu nu yi jasi o toyi Muhammadu nu ye i bangebaaw neni ka fɛn bɛɛ kusaya ni ye o toyi Muhammadu nu y'a ɲini ka galonjugu da i la ka n'i yɛrɛ jɛya ni Ala de bɛ se ka mɔgɔw jɛya o toyi Muhammadu nu y'i lagosi cogo o cogo la o toyi don dɔ bɛ ne Ala bolo min tɔgɔ ye yawma tubla saraye don min na Ala bɛna gundo dankɛnɛmaya i bɛ min na dogo la mɔgɔ tɛ min dɔn o bɛɛ bɛna taa da dɛbɛ ka Ala ɲɛkɔrɔ lahara don Ala fɛ an bɛɛ ɲɛ ɲɛna ne Ala sigimɛ k'o don kɔnɔ Muhammadu i sabali nbadenw o tuma ni Ala ye nin kangaru da kira ye sallallahu ta'ala wa sallam aw ni ne minnu ko k'an bɛ kira fɛ o la n'u y'an nɔgɔya n'an y'u jaabi o kɔrɔ ye an ɲinana n'u y'an neni n'an y'u neni o kɔrɔ ye an filila n'u y'an lagosi n'an y'u lagosi o kɔrɔ ye an filila n'u y'a ɲini ka lebu bange an na n'an y'an kɔfilɛ o kɔrɔ ye an ɲinana an kan ka taa wa an man k'an kɔfilɛ an kan ka taa anw bɛ taa la jɔli tɛ yen bilen kɔfilɛli tɛ yen bilen taali dɔrɔn de anw ta ye o de la anw lafiyalen don nin dugukolo in kan n badenw ka tɛmɛ mɔgɔ caman kan bun adamadenni k'a bila i kunkolo la dɔrɔn ko mɔgɔ y'i yɛrɛ ye mɔgɔ tɛ se ka fɛn ɲɛ i ye n'i yɛrɛ tɛ mɔgɔ tɛ se ka fɛn tiɲɛ i yɛrɛ ye n'i yɛrɛ tɛ n'i ye mɔgɔ kan sulilen yɔrɔ o yɔrɔ jogo de ye a bila a la n'i ye mɔgɔ kan legelegelen yɔrɔ o yɔrɔ jogo de bɛ mɔgɔ bila o la n badenw kira sallallahu ta'ala wa sallam kuranɛ mɔmɛ bɛɛ la Ala ye kira tanu ka waso ni kira ye ko Muhammadu bi jogow de ka jogo belebelew n badenw ni jogow de bonyana o de b'a to jɔn bɛ se ka kuma ni nɛ fasiluyalen nɛ legelegelen ni jogo yɛrɛ tiɲɛna yɛrɛ kunkolo bɛ suli ɲɛda bɛ dibi ɲɛdigɛ bɛ suli ɲɛ tɛ se ka kɔrɔta ka kuma ni nɛ walawalaleya ye n badenw o de la ne delila k'a fɔ aw ye n ko mɔgɔ jugu fɔlɔfɔlɔ Ala ka danni na o ye jogo jugu de ye n badenw mɔgɔ jogo ka jugu i ma ni marifatigi ye a ka jugu i ma ni kɔrɔtitigi ye i jogo ka jugu i ma ni sigiɲɔgɔn jugu ye o de la Alakira y'an wele sallallahu ta'ala wa sallam kana jogo sira kan kana bɛn sira kan kana keleya sira kan kana laadiriya sira kan Muhammadu ye bɛn ɲinina ye Muhammadu tɛ kɛlɛkɛla ye n'o tɛ silamɛw tɔgɔ tiɲɛna silamɛya tɔgɔ tiɲɛna ko silamɛya ye kɛlɛ diinɛ ye k'a sɔrɔ o tɛ tiɲɛ ye a ye kitabu bɛɛ lajɛ silamɛya ye sɔrɔ bɛɛ Ala ma kira ci abada ko nbamuru ta Ala ma kira ci abada ko marifa ta nka Ala ye kira ci mɔgɔw wele ka na Ala ma ni kodɔn ye ni faamuya ye u ka sɔn Ala la diɲɛ ka lafiya hɛrɛ ka sɔrɔ Muhammadu kɛlen ka wele da daminɛ mɔgɔw de ko kira ma an t'i fɛ an ti don i ta la n badenw o ma kɛ baasi ye Ala ma o ma kɛ baasi ye kira ma mɔgɔ kelen ninnu ko wa i ta in ti kɛ yan dugukolo ye Ala de ta ye o kɛra min kɛ o ma da i ta ti kɛ yan ma u tilala ka wuli k'u bɛ silamɛw kɛlɛ Ala sɔrɔla ka aya jigi a y'a yɛrɛ défend a ye kafiru kɛlɛ u ka kɛ silamɛ walima k'u ka bolofɛn bɛɛ minɛ mais silamɛya tɛ bandiya diinɛ silamɛya tɛ bingali diinɛ silamɛya yɛrɛ tɛ kɛlɛ diinɛ ye silamɛya bi mɔgɔw wele ka na bɛn ni kɛlɛ ma n'o ma ɲa sa dun o la kira ko sallallahu ta'ala wa sallam a ka hadisa jɛlen bɛɛ la i balimakɛ sɔn tamaro la n'a ma sɔn tamaro la tasuma kami d'a tɛgɛ wallahi Muhammadu ye kira ye silamɛw ni kira ka ɲɛnamaya bɛɛ la silamɛw ni kira bɔra kafiruw nɔfɛ silamɛw bɔra kafiruw nɔfɛ kɛlɛ la kɛlɛ 60 ani kɛlɛ 5 kafiruw ni silamɛw kɛrɛla ɲɔgɔn na siɲɛ 65 a siɲɛ 65 mumɛ bɛɛ la Alakira sallallahu ta'ala wa sallam ale yɛrɛ kun bɛ min na o ye kɛlɛ 27 ye
me kira yere ka ɲɛnamaya mun bɛ bɛɛ la a ye mɔgɔ min faga o mɔgɔ kelen ye n badenw n bɛ fɛ ka mun fɔ silamɛya diinɛ tɛ kɛlɛ diinɛ ye diinɛ ye jogo diinɛ ye ani laadiriya diinɛ mɔgɔw wele ka na ala ma ala kilibantiya jogo ka dilan laadiriya ka sabati diɲɛ ka bila hɛrɛ sira kan n badenw garibukɛni mankan don ni ala mankan ye yani waatiw cɛ ala ka welew komi ala y'an da a ko kul nafsin zaikatul maut ni ala ye aw da n bɛ saya bila aw la u bɛna bɛɛ fa a ye kira caman faga na muhamadu faga a ye nabi ɲuman caman faga na muhamadu faga a ye maa ɲuman caman faga na muhamadu faga an b'a dɔn muhamadu kɔni fagalen kɔ mɔgɔ tɛ to yen bilen garibukɛni mankan don yanni ala ka wele cɛ komi n y'a f'i ye n ko n ka baara ye mɔgɔw weleli ka na ala ma n'i y'o daminɛ sa dun i b'i sɛmɛ ala de la o la ala ko kira ma muhamadu ko n'i ye weleda in daminɛ ni ala tɔgɔ ye muhamadu i sɛmɛ ni ala la k'i jigi da ni ala kan wallahi ne wasole hakili sigile muɲamuɲa ne bi wajuli kɛ ni hakili sigile ni kira ka kuma ɲumanw ye ani ala ka kuma ɲumanw ye dalilo jumɛn ye mɔgɔ y'i yɛrɛ de ye mɔgɔ tɛ foyi ye i yɛrɛ kɔ n'i ye ɲuman kɛ i y'a k'i yɛrɛ ye n'i ye juguman kɛ yɛrɛ i y'o k'i yɛrɛ la mɔgɔ ye i yɛrɛ de ye n badenw o tuma ni mɔgɔ y'i yɛrɛ ye ni jogo ɲana o bɛ ɲa e yɛrɛ de ye n badenw ni jogo tiɲɛna dun a bɛ tiɲɛ e yɛrɛ de ye o tuma ni jogo ɲana o de ye e ka hɛrɛ ye ni jogo tiɲɛna o de ye e ka tɔɔrɔ ye n badenw an bɛ kuma mikoro ninnu na an ka sɛnɛnen ni jogow de lajɛlen ye an seko bɛɛ la ala y'a dɔn wa ala kira y'a dɔn wa jugu y'a dɔn niw y'a dɔn yani wele in cɛ an se min an b'o kɛ n'o wele da daminɛna an fɛ balimaya t'o la bilen bangebaaya t'o la teriya t'o la furuɲɔgɔnya t'o la sigiɲɔgɔnya t'o la ala ka diinɛ mana ye dɔrɔn o fɔtɔla foyi t'i ye bilen n'o fɔli tɛ yani ala ka wele kan dɔrɔn mɔgɔw bɛ min fɔ dun i tulo b'o la i ɲɛ b'o la i ɲɛsin ala ma sabu ni mɔgɔw bɛ se ka fɛn dilan i kun tɛ na diɲɛ na walahi ni jugu ninnu bɛ se ka fɛn dilan i kun tɛ bange ni jugu ninnu bɛ se ka fɛn tiɲɛ walahi ɲamaw y'i fa ala de bɛ se ka fɛn dilan ala de bɛ se ka fɛn tiɲɛ wa ala ye hakili min di e ma o bɛ se ka ɲuman dilan o bɛ se ka ɲuman fana kɛ juguman ye o tuma yafa dafalen bɛ an jugu an nɛnibaw an kɛlɛbaw an dɔgɔyabaw yafa dafalen ɲɛsinnen don u ma o kun ka dɔgɔ ala ka diinɛ kunbɛli la ala ka diinɛ bɛ ala de bolo foyi tɛ se k'i jɔ a ɲɛ hali mɛlɛkɛw tɛ se ka jɔ ye jango adamaden n'a kɔnɔ duguni o tuma ni ala ka diinɛ sokɛ wuli kan ye ni ala mankan ye kamalennin min mɔgɔw t'a fɛ nka a t'a ɲini u k'a kanu yɛrɛ mɔgɔw ka kanu yɛrɛ ye kungo ye ni mɔgɔw kɛr'i fɛ dɔrɔn i ye kungo sɔrɔ mɔgɔw ban'i kɔ i la sa i bɛ wasa sɔrɔ nka ni mɔgɔw ban'i la k'a sɔrɔ i yɛrɛ ye fugari ye walima i yɛrɛ ye malangolo ye a tɛ se k'i yɛrɛ kɛ foyi ye ni mɔgɔw tɛ mɔgɔw dun t'i fɛ o y'a kɛlɛ baara ye mɛ mɔgɔw pilasi tɛ ala ko la wa ni mɔgɔ min bɛ ala nɔfɛ mɔgɔ ko ye tiɲɛ ye nka pilasi foyi tɛ mɔgɔ la ni ala ta wulila n'i bɛ ala nɔfɛ ala yɛrɛ b'o pilasiw ta walahi o fanga n'o dɔnniw bɛ ala la o nafolow bɛ ala bolo o mɔgɔw bɛ ala bolo a b'olu labɛn k'olu bila ka n'i dɛmɛ hali olu yɛrɛ se t'a la yɛrɛ n badenw o garibukɛni mankan don n y'o fɔ a ɲɛna n jugu minnu bɛ ne ni ka nɔgɔya
uka wama ukana segu ko anti foi nyini nuye ambe mogoy na make dine kelena islamia angon na nyozoro adama dinya la walma africain ya walma mogoya la opma mogoya o ya aminyo mine abe minun ke aya wama on me minun na amba daka mbado na mura edu nyo finyana ngo sun nasraw ani sun na choyaw wala da to nunu nasa na doni viye sun karamaka ani sun faidaw ka o kofe fana sun yera nyiningali be nolu jabiye kata doni kana presema anga sun kle sabana wala da jofen sabana insa mino de ke sun faridaw ka sun faridaw no e sun tinya fiew fo minu ngake mbadu nakla kholu wala yebi wala la eti manyini ngable mingo abada nga yaninga sedu ala ko qur'an aya jelena muhammadu ne ala ye sun faridaya e muhammadu ka inni imandonga ina fo ne ala ye afarda chugumina mando temene toka nyake faridai aka mbadum muhammadu mando ye joni niyoro ina wala li bade bayan wala li babiya kusube ni qur'an ayaye me kira ka dista do be karamo bulu be klengo kala ko kira muhammadu mando ti jeni Bukhari kuti, Muslim kuti, Abu Dawud kuti, Tirmizi kuti. Ko kira Muhammadu mando tijini. Me tafsiri bola, wala li bola, nyefoli bola. Takdiri o bola, foko nyefo. Ne kira kone mando, akame jonma. Ni Muhammadu ko, ni mando, kira kame jonma. Point d'interrogation ngal tombia ni kira kone mandon akame mogo de ma minun dame alala minun dame ale kirala minun sona ale kirala ani ale ko minun zonula o de kira mandoyi ni kira kone mandon akandambe ma akame minun dame alala nu dara kirala nu sona alala ala ko mi yoke ala kira ko mi yoke sallallahu ta'ala wa sallam ode to mandum me nan figi chenikala javanci muso fula be cheklengu jigane muso nan figi daga dew dabal jugu kala more chenikala fama so suro feminana almami dazdagola ninde kira mando yo olu de shetane mando ye Muhammadu mando me shetani mando me Muhammadu mando de mumini zati wi muminu ne mowe minu ndale do ala la ka je unniga ko ka ala take kan nega dabla ala take kama abi fode mo ko muminu ko sundira kire Muhammadu mando ma ukake nu yake abi munye lala una sira ala nye una ala don o una ala labato una ala bato shuye andrene bomba de islamia konnana kalota anifla o sai kle keme sabane kle biwora ni duru machamana koga kle keme saba ani kle bisabane duru ke shuni kle ay jimi ay dumunike halala wala foitala menye kle bisabade nyini okono walma kle mugani kono ndo o kle fe ni jike haramu yaka o kle fe ni dumunike haramu yaka o kle fe ni ayere furmuso flali ni nigere nyoke haramu yaka komuna konna zera ka dagale dabla kle bisaba
kile to ye kile keme sabani kile bi sabani duru miye haramu minnu be ni ala tolu fɛ kana jɛnlu kɔ abuma su ye mun ye su ye dagale dabilali de ye fɛn min dagale do k'o dabila karamɔgɔ minnu ko sunkalo kɔnɔ a kana jɛnɛya kɛ sunkalo la a kana mɔgɔw faga sunkalo la ni sunkalo ba in n'a kana namara kɛ olu ye nafigiw de ala t'u fɛ jɛnɛya haramu ye mutlaka ni kalo bɛɛ la shoni haramu ye kalo bɛɛ la janfa ye haramu ye kalo bɛɛ la mais sunkalo ye mun ye sunkalo tɛ haramu dabila kalo ye koyi ayi haramu dabila kalo ye kalo bɛɛ ye nka sunkalo de ye dagale dabilali kalo ye min dagale do n'a bi bɛɛ ala ko an k'a kɛ ala kira ko an k'a kɛ sallallahu ta'ala wa sallam sunkalo de ye o de dabilali ye ko n'aw sera ka dagale dabila a yɛrɛ ka tile 30 tile mumɛ bɛɛ fɛn min bi bɛɛ a y'o dabila ko lala saa tɔ mumɛ bɛɛ la ni sunkalo ɲɛn'i bolo o bi dɔ saa kalo tɔw la kalo tɔ 11 in na ko lala haramu minnu bɛ yen ni ala y'o haramu mutlakan bolisɔn suyani jɛnɛya bingani galontigɛ namara janfa hululudun haramudun o n'a ɲɔgɔnna manamanakow o n'a ɲɔgɔnna filaninkafow o n'a ɲɔgɔnna jurumubaw ko n'an ye tile 30 kɛ ka dagale dabila an yɛrɛ ka k'o ye entraînement ye kalo tɔ 11 la an bɛ jɛn haramu kɔ n badenw o tuma ni su kɛra entraînement ye nin jaabi in na n bɛna min d'i ma sisan su ye mun ye entraînement don su ye mun ye dagale dabilali su ye mun ye k'an dege ala yɛrɛ batoli la ani ala labatoli la su ye kabakoma fɛnba ye ni mɔgɔw kɔnɔ fara barodaw la u bɛ sɔsɔlibaw kɛ ka barobaw wuli ka mɔgɔkɔrɔfɔbaw wuli n'u kɔnɔ fara ka tɛmɛ ko ɲuman u b'u tɛgɛ ɲɔgɔn dɛgɛ ka yɛlɛ kolonbaw kɛ sunkalo la tile fɛ e ka muminu ɲɛdaw lajɛ a bɛ kɛ n'a fɔ a bɛɛ ba fatura a bɛɛ a bɛ n'a fɔ a silamɛ ninnu bɛɛ ba sara sunkalo la o hinɛ bɛ don i la kuma bɛ dɔgɔya yɛlɛ bɛ dɔgɔya baro bɛ dɔgɔya ɲɔgɔn sɔsɔ bɛ dɔgɔya mais kɔnɔbara falen kini na ka tɛmɛ ka tigɛ ɲimi an bɛ ɲɔgɔn sɔsɔba kɛ an bɛ ɲɔgɔn dɔgɔyaba kɛ an bɛ yɛlɛbaw kɛ mais nin tile 30 in kɔnɔ a bɛ gun an mumunu bolo mumunu b'a ye n badenw o tuma e k'a lajɛ ta tile 30 an kana dumuni kɛ tile fɛ tile 30 an n'a musow kana gɛrɛ ɲɔgɔn na tile fɛ tile 30 a tɔgɔ ye di an kana a tɔgɔ ye di foyi dun dumuni na tile kɔnɔna na tile 30 ka tile 30 kɛ kɔngɔ na e yɛrɛ k'i sigi ka jateminɛ a bɛ mun ɲɛ ala ye mun na ala ye nin ganaba k'an ka tile 30 kɛ ni ye bato ye wa a tɛ se ka bato kɛ cogo wɛrɛ la wa tile 30 an b'a ye a bɛ fɛn ɲɛ nka a t'a ɲɛ ala ye a bɛ ɲɛ anw de ye ni mun ye komi n y'o f'i ɲɛna walada tɛmɛnenw na n ko ala ko kira ma Muhamadu cikuncila dɛvɛw ka hɛrɛ sɔrɔ kɔ hɛrɛ tɛ sɔrɔ abada fɔ dɛvɛw ni jogo ka ɲɛ jogo tɛ se ka ɲɛ abada fɔ dɛvɛw ka bila baara dɔ la baara min m'o dɛvɛ jogo dilanli la e ye kuma in si dɔn wa o baara de ye jɔfɛn sabanan tawhidu seli o sabanan de ye sun ye ko n'o de kɛra ka silamɛya jɔ pewu kɛ k'o de bɛ an dɛmɛ jogo dilanni na sabu jogo ye fɛn ye a dilan ka go jogo ye fɛn ye fɛn nɔgɔn tɛ jogo ye fɛn ye fɛn gɛlɛman don gɛlɛman o gɛlɛman foyi tɛ se k'o wuli fɔ gɛlɛman wɛrɛ walimuso ka do k'a ka jɛw fɛ o ka di walinafolo nin taraki k'o di o ka di nkalonjugutigɛ ka di mais k'o wolo ka bɔ an na foyi t'o kɛ fɔ gɛlɛman dɔ ni kɔlɔn fara gɛlɛyara
ibina ni berene maratoye ni dige gelara ibina ni pikeri belelbaye ni fengelema be fuite ka boy fo gelema ntara ni ostraka mina qaida do dimosesa dondo la dozo ke do be kungo kono warma kungo yalla do be kungo kono ayalando waraba ya ge waraba kogoto ayipa kana do tuba do kono won tuba do ki fliga jigi tuba ngono ajigina woni tuba kono woni bi fabe o kema ga mine fabe waraba ma donjo wo shisro woni tu kono anafe waraba ijo adala woni tu kono ma donjo ro shisro waraba jigi tikele kogoto tara waraba tale chede ayi sana illa maga woni ba mine yave na illa maga woni ba mine yave anyete boro shilabli asigle turay karamogo do warma dozo do yalando fana ya soroy ay demenyini o yalangala enve yalangala ngwama ko edona tukona ya chogodi ako waraba de nge abina ndu akongoto nyimpa ka do ngeni tubaina ako ne afam waraba mingalaman kuma no fe ka bidu no de ato idu na tu na ya foi tize ke bo tu na ya fo fengalaman wore ku o kala minge tukono mogo go doze ke mako kalama ibina munge kambo tu ngono ya akoy ka ngono ban woro be doze ke tasuma bla ngoni jalala tasuma e parra ke kanyishi chema chai pangabo ibi muyeni yoro na fengo fena ka gele foi tize ka glan fo gelemado aya jandula koko nana na uka gelemana fika geleman wareke kabui bo mogo do be ni ko gelon ko gelenana o mo ken no mai o tigela mogo tinya jenatin la harabe ko gelema manana aya gelema mene aka gelema ke ka wolo kabui olla ala kire kira ko ka wala muso toyi wala muso de toliye de takono wani pour que kande me tolla ko fangante tru birka wuli shenduru kle kono o kono way pour que ko wala muso toyi ka wala volo toyi ka galondige dabla ka mogo faga dabla ka fara hasidiala ala ko kirama muhammad afu nyana o ka kle bisaba ke kle kono o kana dumuni ke o kana jimi o kana muso flani nige flali kle bisaba ire fu muso itsega magala kle kono kle bisaba jiflani frigo kono jisma jimlo ko bini gi faga inye beblene do kwiti magala kwiti segami kle bisaba dumuni fle kongo bila itsega du me ala kala yine muinna ko minye krechi ko ka wal muso toyi kono gondoyi obma mabla kongo gelemana aka kle bisaba ke gelemana pour que ka deke wala muso tolila kle bisaba yere masaka sitamo kle fe oh ni boro la peut-être kalo to yetan kle mi ni shunya ni bulo to tan kle na bi jawalta ko shunya gbe entraînement shunya muye haramu kutade dagale dablali ore shungaloy ni alay jofa wara yirana inshallah na wala li chaman kiye halibi sun yere nasraw ani kisa nyuma munumbala ani faida munumbala ani nafaware munumbala minu ndamase munuma fiu jofen na doni ndima ndato mbado nambora esa tanyini nen ko ala fe ka ba shaitan torma ka sizina ala to barkamay ka solli ka belbelenga no e muhammadu e tikamiyu sallallahu ta'ala wa sallam qur'ana jigina kiraminga ngami aledema mbadu qur'ana belbele ne jigina ni kaloina no sungaloy bunyo ba kono kusube ni ala e jofe waro yirana nyefe na ofana wala awye ko barachi awye mbadu nambora esa ambade munumbe ni olubanga kashetu teme radio la akera radio yoro la malikono malikofe bamako ya ani dugu woro la anga foli buye ananga barkada minuma teme kondra bane minunje ani minuma teme alaka besra ni here namora esa mbade un shun comme ni shun dima
shun wajibiya nyo wala ye joni ganga shun nyo befiye ko ba no lute imana mo wala shuna dron fodro kabe ga kle kona jofen vlana na nyo fiye jofen samana comme munu nganga shun olu dona olu soro lanve obma aga shun pie no e shun farida e minu wala ay bon farida e emprunté mo emprunté farda arab kasgane de kake bamananga e na bamananga jele mi wajibi jagwya devoir walma atawadi obligatoire sun wajibi yali no e shun yere farida yai farida munu mala wajibi munu me shun kella ala kira sallallahu alaihi wasallam ayo wala ode sabay shun farida saba bon farida e ndla ko dima farida be na fo femini wajibi ina fo moya farida dumuni bola moya farida binata bola no kabineta e banawata keli moya farida sugana ke bola moya farida jimi bola ite mo shijena ko bisra ala nya katru nyagana ite moya jena ko e politiki kafri bay kati boke ite moye ko e kalama bay akalango jugu ko ati jimble ite moye ko ay kodo abisra ala nya ala sra bo jugu ka arati dumuni kablewu atuma o e moya farida we mais ibi moye ko ati temi ibi moye ati kafemi ibi moye ati sogudugere ibi moye ati jegedu oluwiye awa moya kono fanye minunte wajibi we me moya wajibi dumuni koni abodu abi jimi abi do nyegen na abi boke abi skoneke voilà otuma shu farida koroy shu tesega ta abada mingo we sabay no saba no yije kele we ka shu bani bulu pew mbadon aya kluma yo ni wala da yove shu farida folo ode ye ngani sirili mo bi kunundron sukuri ay na ngadumuni ko bina adunte dro bana ibi kleka ko na baraji fuitala ala mo fuitila shu farida a folo ngani sirili shun kelika yai slamia fe olla fora ko mumini ka fe be angani mo do yo de yalama kafo ko hal ni bi jene yake ko ngani al ni bi jene yake ngani bi forla ay mumini ka fe be ngani jume seli tita abada fo ngani hiji tika abada fo ngani jagati sega ke abada fo ngani sarakati reti bo abada fo ngani shu fleka fasisa kwa le farda folo ngani sirili otuma ni shu farda folo ngani sirili re koro jume intention o muni ka demoni ke alay ki yere doga alay ki sara alala ire ba kalama hali ire wulu defla mimi bodro kata dugu kono ti akuve ani mimbo bo abina sarela baba mi fakata dugu kono de nu na jumenga de ibi balika doni wula fo ko abora ko me doni mbo bo abina sarela joni ngade defla la mi ma sarela muna sabo ayayere dogoya kasara ela bo ala de ko joma nabi minga ayayere dogoya kayere saranila ne ba kala makoy ngi sarana isarana yere dogoya kana ala ira ngene bisri chori ala mina shundu alay ina fo ere alay shunke farde chogomina
kira Muhammadu mandunga sallallahu alaihi wasallam ala kanga shumina ninzirala ala kanga shumina ni mase ala ka yafama ala ikado neti fuyi ika jonjashile ani ka jon lafule dumunike ni manin kedun ika shu de manya abada fiki sara ala mina shu ni mo fo ala ki yere doya dun iye kleke kona ala mo fetila me ay ga ala toitare angana mogola adama de jashilina ni mogo mi kala ke an ve jamana ngono ya classe kono ndo ye defuke classe tan fula ye bagike walma defu ko fe itara BT1 walma BT2 iklele ko kalana examen sorole diplôme mi nu ba wele ko attestation diplôme pour que ko mina kapula école de fe école lebe munge abi bataki de sebeno lettre ab fo de mako demon ko de blagata kapula maître ou nyamgo fe maître ou mun ma kala lu maître ou kapuye olu fana dirige bawe kabataki ci kapula ki yere doya ka temuru norala ki yere doya ka fu nyana uyi kala buya barkada walin mando bi nyishuma ete doro ka kala ne ngokoy ne mogo benga diplôme na me e yere doya jien famay diplôme no fait papier gwaza me ala mi da no bi ni sortige kakla ki wuli ki nyininga kakla kana isigi doro ka todun te doro so ka jimi te doro ko mesuna era ni ala che ngulu kanga soma ni tado ni afoto nyana kangene asiri bon sungalo jotola na e jaibi nganya bestri shengle ka fo ala sungalo jole fleni ala mina kalo embe shun ka damle sunu puma la fakata bla sundiga puma la dumuniti ala ni dumuni soro ka dumin to ko suguri meshuna ala ni mo soro ka du meshuna ala ni zira ka wuli yere meshuna ala ni masaka wuli meshuna o ngani sirli ngani ba ngani o siri ni ala e de rodo ke sungolo kono e dodo shuncheni bolo sungolo kono e akara musodo yengane isdiri kofe lada nana otuma iye kledona bla kofe nana damne kun ka damne kun ina fakata sungolo to ba dongo do bi ngane asiri parce que kun ledu min dawulla kele ni che yengane asiri otula ngane basri sungolo jodo kayira ala la ibina beshu itafuyi ala ka jonja shile ko ala kallabatoli ala labatoli kama ibina beke ni ala ya ke yi dodo shundo le ko banado yimine yi shutike ka damna o tige la fuka tabla songolo tola labanna dongo do bi ngene stri sabu ku yi demani folo min ga ala la o wulila iko dobe bo ni doro nana wuli ni ala ka wulili o yo wulile otuma ni ba kesa ibi sara dongo do mbadeu ni ngane stri li ala mina shundo e alai ina fo e alay shun ke wajibe chukomina kira Muhammadu mandunga sallallahu alaihi wasallam ala illa batuli anika farda la batuli ala o kama mina shun ala e kanga shun minenye ala e kado neti foyi e ka jonja shile anika jon la fulenko dugo ki yere doga alay ka ala ka bunyira ka ala ka fagajira abi foma ko ngani asrili ki sara alala bo jobe sara alala yoro la ibi yere dogala e no mo anyere president nga famo la am fukulo bo ka gadobla no ma azra nga muru la ma ngimre turdugula ka fukula bo ka gadobla ni tareka karamo ba fe ni bina puma fe bi kimre turdugula ki kunle shuli ka puma da ala bele boy ala bilibili min yi danna bi sotike e ga puma feni yere bunye yere do gano te ala konde
sun farda folo ama sun farda flana ala kira sallallahu alaihi wasallam ako sun farda flana o de ye ki yere mine kabo sun kenfen bela jelela ki yere mine kabo sun kenfen bela jelela sun kenfen ana kila ka se o wala dama anga jofo na nyefe na ala sona inshallah nga yani nga se awala dama mbi dokun koriyala sun kenfen modeli saba marki saba o sun kenfen marki dobe obi sara ni adoe okoroy no karibulo klimina sungolo bane ko ibo sara no klekilini awe sun chene doy abi sara na doy sun chenve modeli warabe obi sara ni kafara koroy ko punition la jaba sun chenve warabe o tisara baraji talaire atisara waniya sara baraji yere ta saralila nga sun chenvendo o sun chenve sabay me o sabay o kelefana hakeya o bola ina fo me mistarana doe o tan kele ona nyona misariyaw me sun farda ina flana ko ki yere mine ko kabo sun chenve bela jelela sun chenven be oui sun farda flanae opma nga jabi dobi anno shuye muye shuye yeremine jonki yeremine o shuye jonga siyerla ki yeremine bo shuna jon fam bebishu inyebishu klobishu dabishu haklibishu sebishu ibulubishu no kelinga shun chena o shun chena ibulupe kelimpe ni daga shun chena ni nyega shun chena ni kloga shun chena o shun chena hakli ka shun mana chen o fana ya chena sefla ka shun mana chen o fana ya shun chena bulubo tugula shere wolo vla bebeti abebe shu opma no luka shun bichen luka shun chenjogo odun na ala sona nyefe wala dawla no e shun chenven wala daw nanzirai amolu wala awi ay toka wala da nunu la makosobe sungolo ko kan ame faka sungolo yere de kisa wala kase wala kenvenzela sa ne ala ojira na sa nyingalo bode kono jabu bode kono wa sungolo kiti ubeyi ode kono pour que baraka no yamulo ambade munu fala ga nyingali chama bangu ambe minyinu fe ala jati kama uka wajulu lame dine nyingali ubi soro wajulu de kono kerengre nyana anfle ne sungolo latan sungolo kiriti nyini sungolo kono sungolo kiri kan nyini islame fe yani sungolo che nga bashite ni manya kiba nyini sungolo kono sungolo wajulu ulu lameta wajulu munumi puma shunka yele ikolu nyini anyini yoro bela television na radio la internet la anyini choko bela aso nyini ka kiku munumi puma shunka ni olu lame I mogo be nyini ngali mina no masoro kono ebi soro ka kesho poser sao ko yela ni mogo mi nge shume chukudi ayakulu majo mina wala awi sun ye minyi ani sun chenve na nya fo nyimi minu nchama nya lawo minu nchaka nya lawo abeja bibi soro anga sungolo wala da nuna no kera au bil lafia ne bil lafia minu meka nga nyin ngali ke sun kiti uka nu ye lamene ke ubina famu soro
n'u fana ye lamɛnni kɛ ne yɛrɛ min kan ka o waaju ani k'u ka question jaabi ne bɛna lafiya dɔɔni sɔrɔ n bɛna bɛɛ walawala i ye hali sunkalo nafulaw a bɛɛ a nasiraw a n'a nacogoyaw n b'a bɛɛ d'i ma kelen kelen a kana pressé ma o la ne y'a fɔ a ye n ko hali ni mɔgɔ min tɛ ale fɛ kɛ ale fɛ o tɛ kuranɛkolo ye ale tɛ kira ye nabiɲuman tɛ jɔn jurumutɔni dɔ don mais to k'a lamɛn lala i n'i ka diinɛ kiti dɔ sɔrɔ a ka kuma na to k'a lamɛn lala i n'i ka denbaya maracogo ɲumanya dɔ sɔrɔ a ka kuma na to k'a lamɛn lala i denw mara sira dɔ sɔrɔ a ka kuma na hali ni t'ale fɛ a bɛ min fɔ ko ala ko ten n'o ye tiɲɛ ye o minɛ i k'i kɔdon ale la jagoya tɛ ale tuguɲɔgɔnya ye a ti foyi ɲɛ a ti foyi tiɲɛ n bɛ fɛ a ka nin dɔn n badenw ni mɔgɔ min ye nin faamu dɔrɔn i ni bɛ lafiya quoi anw tɛ kira ye an tɛ nabiɲuman ye an tɛ mɔgɔba yɛrɛ ye an ka laɲini tɛ yɛrɛ ye mɔgɔ ka tugu an kɔ nka laɲini ye mun ye ala ye min fɔ ko k'o fɔ an y'o min dɔn an bɛna o de fɔ an seko bɛɛ la 100%. an bɛna o de fɔ an seko bɛɛ la 100%. n'an y'a fɔ an seko bɛɛ la ni mɔgɔw y'a mɛn n'u y'a kɛ o y'o kungo ye ni mɔgɔw y'a mɛn n'u ma sɔn k'a kɛ o y'o kungo ye mais anw m'an ka baraji dafalen sɔrɔ sabu an ye ci in lase n badenw o tuma ni o kuma in ye tiɲɛ ye n'o kɛra hakika ye k'a fɔ ko ciden foyi tɛ ciden ma ci fɔli kɔ anw b'a fɔ ka taa hali ni mɔgɔw ma sun dɔ diɲɛ kɔnɔ o ye mɔgɔw kungo ye hali n'u ma seli diɲɛ na o ye kungo ye o de la an balimakɛ dɔ taara n kunbɛn o don a taara n kunbɛn Fana a ko karamɔgɔ ale ne ko naamu ko hali a ka waajuli dabila ne ko a kɛra cogo di ko don o don ko baliw bɛ ka bin mɔgɔw kan ka mɔgɔw faga faamaw ɲɛna ko foyi tɛ bɔ a la ko faama dɔw yɛrɛ kɛra bandiw ye ko bandiw bɛ ka mɔgɔw bɔrɔndɔ ni marifa ye faamaw bɛ wele faamaw tɛna ko mɔgɔ faga bɛ ka cɛya jolibɔ bɛ ka cɛya furusa bɛ ka cɛya dangadenya bɛ ka cɛya ko furunafolo bɛ ka cɛya ko fɛn bɛɛ bɛ ka gɛlɛya a bɛ ko waajuli nafa ye jumɛn ye bilen mɔgɔw kan ko hali an ka dabila ko mɔgɔw bɛ na an faga ni kuma ye oh e bɛ mun sɔrɔ kuma in na tiɲɛ don tiɲɛ y'i ka kuma ye dɛrɛ mais i ɲinɛna kuranɛ aya dɔ kɔ ala ko kira ma wa ma rasulullahi ala albalagh a ko muhamadu foyi tɛ ciden ma ci fɔli kɔ ka mɔgɔw jateminɛ u bɛ ka nka kɛ wa a n'u ma kɛ n b'a kɛlɛ dɛ o t'a la ka mɔgɔw jateminɛ u bɛ ka nka kɛ wa a n'u ma kɛ n b'a dabila dɛ o t'a la ko k'a fɔ ka taa dɔrɔn ala y'o min fɔ kira ye sallallahu alaihi wasallam kira y'o min waleya karamɔgɔw de bɛ ka boli o aya in nɔfɛ kelen o kira kelen in ko k'i bɔ silamɛya la pewu jogo tan o jogo laban ko mɔgɔ min ye silamɛya dɔn n'a ma sɔn ka silamɛya fɔ k'o y'a bɔlen silamɛya la walima mɔgɔ min tɛ silamɛya dɔn a ma sɔn ka silamɛya ɲɛɲini k'o y'o tigi bɔlen silamɛya la o tuma n'i y'o aya ninnu lajɛ o an bɛ se ka sigi bilen silamɛya ladamu na ko ka mɔgɔw yamaruya ni ɲuman kɛli ye ko ka mɔgɔw fatani ka bɔ walejugu la o tuma anw ka baara in ti dabila ko mɔgɔw m'a kɛ an ka baara in ti dabila ko diɲɛ bɛɛ sɔnna hali ni bɛɛ sɔnna an b'a fɔ ka taa ni bɛɛ banna an b'a fɔ parce que bɛɛ sɔnni ti nafa dɔ se anw ma min ti se diɲɛ bɛɛ ma
befana baniti tora se awma tora min di se jembema masala ni mo mi ngo sisa ni bo ka be ko sisa nti fla faralaka nti shwenike nti jeneyake nti janfa ke se ko bulukoro nti mo fa ni Muhammadu ko min bake ba imagine e kala je ni bo ka be afosina ni ali sangare be mu here surala ko bo go te here min zoro foi nega karamo be mu here surala ko bo ka beti here min zoro foi aw be mu here soro ko am beti here min zoro foi bon ni be ko go anti sonina ami flaka alaka ami javake ami namarake ami jeneyake ami mogo faga ni Muhammadu ko mi ante ne de créa tora mula ne kele ne bo sorowa bebina do soro o torola opma fo mogo ka don onga preni kunte anga nafa soro srai ati porinya onye nu bado abi fenya ambedi ati toro fo isama nu bana nu bado abi toro si ambedi ma opma na ya auja ayamne na ya jara habla mogo bi sarani ka kele de wani min kay bo de so sun farda flana de koka iyere mine kabo sun chenfen bela jelila ama sun farda sabana no e sun farda labae koka adamne fajiri kene chilila fagata se klebima ka adamne fajiri kene chilila fagata se klebinima inafo fajiri kene mana fara o shuno bane o sundune dumniti dagable jitti dagable foiti dagable ko ga damne ode pumay na sa shumbi damne fajiri kene na fagata se klebima fo klebi me fajiri kene inafo salatu minini misri bi salatu mi fo no fora kaba shun kajo nga misri do kastel erni do tatikli misri do be konga salatu mine do be abla do be salatu mine kofe nga soro minti tan bi soro misri do ni nyonje na ya fam mugo be yoro meno yoro ina misri minu nga salatu e misalla 5 heures pili non ye o salatu mangalame kanga dumuni jo misri minda e 5 heures disiye aw fana yo lame ayaka dumuni jo ola aga kiriye jume sisan misri minda e 5 heures disiye na be salatu mine aw mo ke kafire mais olu ka téléphone be seli erjme uga lazara be seli erjme nu ka téléphone e 13h30 e mi kango mistri sui e ala e ka téléphone e 13h30 ya ay e ka téléphone e 14h on hanzona mais otuma 13h30 téléphone seli e masoma e abla 14h pilla mais fajiri dafe e ka nafasro sira kama e taruga salatu no fe kaiga mistri srabla Bautuma iba do yorola ko ala ko were tebli akera sisa dine fula bebe ki tafo ne reba laje nimisiga doninga mina mi dongola mi dongenna o nafiya de mo kanga sira klemine ni miye comme mondru kunde kila sallallahu alaihi wasallam fajiri kene chili kunye shundai bamana ya klela no ye islamia sele en fa yen mondru kana ko ni farakula shiye ko suno bane walma ko ni dimoy ko suno bane ambe wolola o de kono mais mondru nane kana ko don sabati an feya fajiri choy bi ni sungolo ina ni wati nanu kono ya o 5h30 5h pili o ya bane piu watu bi yalama watu de la fois 5h40 abe shundo mais ni saga ina
sun bi kanga atore sun salatu bi minaya 5h pile obma ni sanga na onga klebi bi 18h multi binani ani sheki 18h multi binani ani sheki o ni sanga yi on fait malaya ni watini na mega puma sanga mina sisa bon mega puma sanga mina sisa mo wataw don nga munu bi anolu le bodo bon me faka mun fo la abi falan fale sando sungolo kera anya shundo fo 4 esto de 5h multi binan duru ebe surido sando suntigela anya suntige 18h pile yayi dotuma iba do ko watu bi fale vale me wati fale be ko na fajiri kene o de yeshun doli damne katabla klibina bo klibin ta fitri klebi bi kasanga don me klibini fitri salice yayi dopma ni shun farida ko ka damne fajiri kene chilila bo mani mo mi fajiri seli kaba atti beble ka dumunike atti beble ka jimi sabu fajiri kene mana ci fajiri de kanga seli boga fajiri seli ka soro ka jido mi otibe ka fajiri seli ka soro ka dun otibe tant que fajiri seli la o ye katta damne ni o yanga ta isa de otuma ami dugo ke ala ka famu dini na obala jerema ni anga sungalo kle sabana wala dai a jofen sabana shun wala wala li awiye abalma kefe ani aw dinge naka kalandi no ali sangare ambi buema segini barkada nyeshin a Sayyid Sharif Usman Madani Haidarama nin kenenka ka barkada ka woli mondo ñu fo bay mitamaki abo awla on dafo mo ay tu ay dara no fe on dafo mo ay ka ay dara fe ay dara ma ñini mo ka kafe ama ñini mo ka tuwala on ne ko andara la amit ko ala o on kuwe na ay ñon zoro sisa wala da minga o de sun dili sun fardo dito ay dara to mi wala o ala ka dine no bana bonya mi me on ay dara chawa on kuwe ni to fere tay ni re diagwa foite hala on narala o korta ko beka dala diagwa la o ye kungodi ala kambe sawaba mo dine chemi ala kambla usaka ala kana ange nanfiki ala kana nanfiki bo ana kra jatti horoma koso sol ala mustafa karim mbadu yan kore ko wati mindrama ko onno ga donula sungolo yi ami dugo ke ala kan fangasi sun baraju kabo ala kan daw dama adafale sundige dugo jabi pmowe ami dugo ke awiye ka dugo nyini aw fana fa ga dugo kanye anga jamana mali ala ka kishi jamana mali ala ka korota ka do daklen fe ka bo daklen fe anga famo ala ko kariya ala ko kella driwe anga don bo ala ko kariya ala ko ke chentiwe ala kanangen nan fiwe jamana futni jamana gele ala ka wuli ala ka duga kre jati horoma koso sal ala rasul bismillahir rahmanir rahim allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa aqina azaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب بسم الله الرحمن الرحيم يا ذا الجلال والإكرام بحرمتي وجه الكريم أعطني صحة في جسمي والتقوى والأمر وفي الحسنة العمل وسعادة الرزق بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أعوذ بك من كل صيب يردني وأعوذ بك من كل غني يطفني وأعوذ بك من كل فقر يلهني وأعوذ بك من كل عمل يكويني سبحان ربك رب العزة أما يصفون
والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.